Hapag parisyo og makulor nga pagselebrar hit kapaskuhan nga nakakapaghatag liwatin oportunidad da local entrepreneurs nga mahipakita tunira mga produkto ug abilidad da pagninegosyo gindudumaring Christmas Bazaar Capitol Grounds sa atubangan hitmaanyag nga Capitol Building ang Sinirangan Samar, barangay alang-alang nga syudadhan Borongan. Tinikangan ni Disyembre 16 nga tuig 2025 nga dahiton Enero 4 sunod nga tuig 2026. Hini nga Christmas Bazaar na partisipar adto local artisan entrepreneurs ug lokal nga mga negosyante ang syudadhan Borongan ug ang mga munisipyo sa Sinirangan Samar. Hagin tukod nga stalls makikita ang saud nga mga paninda na sabi nga local concessionaires lakip na dinhi adtong obran artisan entrepreneurs nga handicrafts, souvenir o gift items, ornamental plants o dry goods ug iba pa nga non-food items nga syempre ang magrasa nga pagkaon, delicacies ug beverages kun din pwede luwat pumalit ipinagyan a payment. Ining aktibidad din inisyatiba ni Gobernador Ralph Vincent Ibardoni han Sinirangan Samar kundi nakipagkolaborasyon at LG Borongan ipinagyan business permit and licensing office o BPLO ngantoy ni Christmas Bazaar nga makapaghatag in espasyo ang mga mulupyo nga makapagreunyon nga inaabat adton espiritu hit kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines.